Pamni thok ni kan aga boy pamni thok salam na bagai factory nangu of factory already government of India government of Tripura by government of India mili oi already factory chinora udbodon si khai kya samung si sang khana oi nong electron ni processing factory koran thamo bel bari mai kaise tari sai not operation thamo already processing unit khaina bagai already joto kisu government initiative nakha অবলন কামতামো বুথাই খাই তার সিমি ফালনা হাই জাস্ট কোয়াই হাই বসু ইজি নাই দি রাবার কে বসু লেবার না আর কে জাস্ট টানলি ফাললি শুধু অবয়া কেজি বসু ছানামো কত দিলি পাই নাই পাইনা বো সিওর একত মার্কেটিং বো সিওর সিনি কেজি 13 টাকা 40 পয়সা অবব খেজুর নি যে কত নিয়া তা মিছি কবই বনা বুথাই সিমি পাইয়া দো পুরা বসং তানে জুপটা তামি বনা একদম জুপটা মানে অবসর সু এর মানে বকংনি ওয়েট সহ bokong ni je o ojon to nyade obo so sui klame pro e kaisa bokang obo so keji rokom 15 থেকে 86 কেজি 15 থেকে 86 কেজি কাইসা বকang যদি দম মাখাই 150 টা বকang গাই 140 টা দম 143 টা বকang গাই বসো পাই কিন্তু 15 কেজি দম না বা 15 কেজি বসো পাই क्या কিন্তু বসু কাইসা বকang 15 কেজি না কাইসা জুপা কাইসা বকang বসু নি মানসারি বসু 5 থেকে 6 জুপা তো 15 into 5 খাই দি কইলা 15 কেজি হ্যাঁ বসু পাই क्या 9075 নো গো একটা জুপাও 15 কেজি গো একটা বকang 5 কেজি 5টা জুপা মতো মানে 5 into 15 খাই দি 15 খাই দিছি কা 5 into 15 বসু 195 কেজি কাইসা বকang into 143 bukang into 143 into bosor dalam tabo abato 13 টাকা 40 পয়সা হয় হ্যাঁ into 13 point নরক ঠিক ঠাক খাই খাই গানকাই 3,73,000 গাইস 1 হেক্টর 3,73,000 মতো রাং মান পরিশ্রম কম খাই হকনা সিমি যত্ন নানা সিমি দান বসকাই খাইনাই ফালনাবো কোয়াই ফালমা হিসে মবো কোয়াই ফালনাবো কষ্ট তো দং জাস্ট বুফাং পাইকার ফাই বুফাং কাও খালাंगलांगो नि राबार हाय रादि प्रसेसिंग खाइदि कुन नांगिया सेम जास्ट फाइका बर पाइकलांनाय तानो सिमी रिनानि तानो बो बर फान खालांनाय तानैना तानो रिनाले ताम तंबाय लेबार नि हाजिरा रिखानाय जतो फान काय तानना बिसु सुगियाबले इंकाय नरक जे ताबो 1 हेक्टर कायमानि नरक जदि जत्न खाइका काय रिखा जत्न खाइले गले मानलिया जों जेसामान जों जत्न मा खाइबले मुसु खिन्दि पुन दि वा खिन्दि जत्न खाइका जों लांनो मानबाय कोन माइ मासारिनाय वाखन पुसिना बस तावनो वाग्रिनाय वाखन प्लान तो खे तो तोरनबा ताम चाना नाय कोन गुन्दा मा चाननाय बा माइ बारा के चाना नाय पुन फन सि दिग्रा मारिनाय मुसुबन दिग्रा मारिनाय जाब्रा मारजना आदा सार खाइसि बुसाम खाइसि फालै बा दूध फालै रांनो सेम किसा जत्न ना खाइनो काइसा जों जेसु खाले नङ काइ दिखा अरनक जत्न ना खाइनो 100 इनको 3,74,000 मतो रां मान बसु इजी माने बसु परिश्रम नांगिया अन बागाय नङ बसु रां सानाय क जे नरक रां बो मानतो काइनान बागाय बो रां मानतो ठीक আছে नरक सिगां मा कायु काइना बागाय नरक बलं हंगो हाफ मननि बागाय 4,000 प्लस हेक्टर साइतों जे आधा हेक्टर खाइना के तो अर्धेक खाने रां हे फेजिं खाइना बागाय 4,000 बेरा दिना बागाय 4,000 दिसे मारिने फियाबा बयला इंताय निने बम हाफ मन तेरेस ने बागाय 4,000 ने बसो 4,000 3,000 12,000 हेक्टर मा अक्तम नंग थान बिल हमने एक करते है तो इंटरक्रॉपिंग नय orang dia ja tabung nong bilung mani angkai bisa alata ang kam nong ya khai rang ni nang sing kam khai ne ang nong ni sudu bolong mani hap mun khai mani bera di masi misi tabung nong payment khai tong nok te mathai to kintu ta mathai to kesar intercropping mani tamo kesar noro haising phaino kai ki siti phaino khai di muitum phaino kai ano fumukai tai 6,000 हेक्टर नर मान थाना 6,500 मत अबना kesari to rikha ani bor kai gathum कारण जों दाम बाय खाइबा नरन खाइना बागै नगे खाइया खाइतुं ने आं नाइसिंग नक्ते रां माथि तको सुदो अबया नर सार माथि तको सार किन्तु मागना माननाय सार तार को एक दिन परे आं निजे तंगै बा सेक्टर अफिसर तनि नायना ए जे ताब जेमन आं लिस्ट आं नाइसि रिखो नम बरकते माथि तंखो एस पार पतंजलि आनि सब डिविजन को